Псалъэ Черкесск. Салам гуапэ фызохти дэӏуагъхэм. Къэрэшэщэ Джэс къэрал телерадиокомпанием ядых редакцием и нэтынхэри ублэ. Студием щылажьэр нэтыным и редактор Адзын Азаматщ. Щӏыдодзэ, дифӏ догъэщапӏэ программэр. ГъащӀэм езым и плъыфэ къыхуэзгъуэтыжыф. Идэгъулъапэхэ, ди нобэрей программэ зэтеухуар Хьэбэз районым хыхьа Щакуэгъуащэм къыдэкӏа, адыгэ лъэпкъым япэу къыдхэкӏа ӀэщӀэгъэлӀ Сурэтыщӏ Акъ Исмэхьил Джэри и къуэращ. Мылӏым и гъащӀэм тӀэкӀу нэӀуасэ зыхуэтщӀу щытмэ, жиӀэпхъэщ ар минэ щибгъу щэщӏрэ бгъуэхъым сентябрым и хым Жьакуэ жылэм къызэрыщыхъуар. Нэхъ къыдэкӀуэтейуэ къуажэм дэта илъэс еджапӀэр къиуха нэужь, адрей классэгъухэми хуэдэу Алибэрдыгъуэ ехыурэ ебгъуанэ, епщӀанэ классхэм щеджэжащ. АдэкӀэ еджапӀэм щӀэсыху зи зэфӀэкӀхэ наӀуэ зыхуэхъуа щӀалэщӀэр тогушхуэри минэ щибгъу хыщӏ гъэм Краснодар дэт художественнэ училищем щӀотӀысхьэ. И пасищу ищӀэнщи, гугъу демыхьыщэу илъэситхукӀэ зыщеджа училищэри фӀыуэ къеухри, Исмэхьил дипломыр иӀыгъыу къызыщалъхуа жылэм къегъэзэж. Унагъуэм зэщӀагъэкъуэн хуейти, зэманыр имыгъакӀуэу и еджапӀэм егъэджакӀуэ Ӏуха щхьэкӀэ, дерсу къратыр зэрымащӀэм хуэдэу улахуэри цӀыкӀу дыдэти, илъэс нэхъ Ӏумыту акъым къыукӀыжын къыхудэхуащ. Икӏи минэ щибгъу хыщӏрэ блыгъэм къыщыщӏэдзауэ Урысей художественнэ фондым щолажьэр. Абдежым и зэфӏэкӏхэм гу къылъэзыта и унафэщӏхэм я шэрдэмкӏэ СССРым и Сурэтыщӏ Союзым Исмэхьил минэ щибгъу блыщӏрэ зы гъэм хагъэхьауэ щытащ. Сурэтыщӏыр зы лъэныкъуэм нэхъ хуэгъэщӏауэ, ар нэхъ къехъулӏэу щытщ. АтӀэ пэжым ухуеймэ, акъыр зэрылажьэ жанрыр къэпхутэну гугъущ. Сыту жыпӏэмэ, сурэтхэри, дыкъэзыухъуреихь щӏыуэпсри, сюжетым теухуа композициехэри, композицэ зыми пхуемыгъэпщэнухэри къыдэмыхъу лъэныкъуэ щыӏэкъым. Исмэхьил дуней псом щыцӏэрыӏуэ сурэтыщӏхэм я щапхъэм зэрырикӏуэнум, ахэм зэращӏам запищӏыжыным зэи пылъакъым, ноби пылъкъым. АтӀэ езым и гъуэгу хэха, и хъэт иӏэжу ирокӏуэр. Нэгъуэщӏхэм зэращӏым хуэдэу къэрэндащкӏэ сурэтыр къримыгъажьэу, акъым зэуэ псым хэткӏухь краскэхэмкӏэ щӏын щӏедзэр. Нэхъыщхьэр аращи, удихьэхыу, узыӏэпишэу и сурэтхэр щытщ. Уеблэмэ, и ныкъуэм деж плъыфэ зэмыфэгъухэр джэгуу къыпщыхъункӏи мэхъу. Хуабжьу гъэщӏэгъуэнщ Исмэхьил сурэт ищӏыу кӏэлъыплъыныр. ЩӀалэщӀэ сурэт щӀыным дихьэхыу къыбгъэдыхьа дапщэм ар дапхъуэгъу яхуэхъуа, дапщэ гъуэгу тэрэзым тригъэува. Зыми мыр къохъулӀэкъым, жэуэ игу химыгъэщӀу, дахэ цӀыкӀуу ди япэкӀэ а щыуагъэр къимыгъэхъуу зэрылэжьэным хуигъасэурэ ирикӀуащ. Итхыгъауэ щытащ гъуазджэр зыдж Волошенко Акъ Исмэхьил и гугъу ищӀкӀэрэ. Ди нэтыныр зэтедухуа лӀым и сабиигъуэ, еджэгъуэ пӀалъэм хуэгъэзауэ и гукъэкӀыжхэмкӀэ къыддэкӀуашэрэкӀэ, мэращ Исмэхьил ди зэпсэлъэныгъэ зэрыригъэжьар. Ар сэ си къуэшыр Азий. Абы зы библиотекэ диӏэт дэ къуажэм дежэ куэди. Зыпэш Шекспир щӏэдзауэ дэ ди современникхэр иухыжу. Псори диӏэт, писатели, поэты, музыкэ диӏэт. Зэрыкъуажэу къакӏуэрэ библиотекэм куэдыти щӏахти еджэт. Къытхуахьыжтэкъым книгэхэр куэдыт. Музыкэм едэӏухэт. КӀэщӀу жыпӏэмэ, а си къуэш Азий щапхъэ тесхыурэ. Книга куэд Ӏей седжэт. СощӀэж «Всадник без головы» жыхуиӏэр. Зэ еджэгъуу седжауэ щыта. Ахуэдэу Шекспир седжэт. Ахэр къызгурыӏуэтэкъым сэ абы къикӏхэр сэрыз дыдэу. Третий, четвертый класс, пятый классхэрат ар. Ауэ дихьэхт книга щӏэфӏидзэ. Си тетрадыр апхуэдизкӏэ къабзэт, зыщтыр имыту пят фӏэкӏа итӏэкъым. Ахуэдэу седжащ. Итӏанэ девятый классым седжу, Алибэрдыгъуэ дей, дэ ди дей восьмой щыӏэтэкъым. Абы зы урыс учитель гуэрэм дирегъаджэти, наглядно пособие гуэрэ пробиркэр иӏыгъыу физикэкӏэ скӏынитӏу книгэм итти. Мыр фызот жиӏа. Пщэдей ватманым зыгуэрэм схуэфтхмэ, Петруркэ фызыуэ жиӏа. Сэ сыдэжри къесха. Пщэдджыжьым инышхуэу ватманым иту хуэсхьыжа. Игъэщӏэгъуа мыр уэ пщӏакъым. Итӏанэ ар жиӏа. Уэ мыдеу щӏеджэ сыт жиӏэр? Художник уеджэри. Абы и хьэтыркӏэ и псалъэкӏэ Краснодар сыкӏуэщ. Сыщӏыхьа. Экзамен исти хьэлэмэту стыщӏын. Сыщӏыхьри. Илъэситхукӏэ ежьат.
И щхьэкӏэ къызэрыхэзгъэщагъэхэу Исмэхьил Краснодардэт художественное училище ехъулӏэныгъэкӏэ зэлъэщӏигъэхьэу жьэкуэ жылэм къыщигъэзэжым и псэм фӏэкъэбылу курыт еджапӏэм егъэджакӏуэ ӏухьащ. Арщхьэкӏэ абдежым зыщиӏэжьэн къыхудэхъуакъым. Зи илъэс къудейщ сабийхэм я пащхьэ зэритар. Мис абы и щхьэусыгъуэр. Еджапӏэм ӏэщхьэмэщӏэ дыдэт къыдатыр. Урок мащӏэт сиӏэр сэ. Адрей учительхэм къесху хуэдэ хъурт. Абы зэран схуэмыхъунщ папщӏэ сыкъыучӏыжауэ щытэ. Дэнэкӏэ быунэтӏа? Абы сыкъыучӏыжри выставкэм 50-летие октябрям схыхьэщ абы си работитӏи ящэхури Москва академической дачэм композиткӏэ сщаӏэр. Сыт абдей фагъэщӏар? Абы совсем Россия къакӏуэ. Молдавием къикӏт, Владивосток къикӏт. Дагъашхэт, дахуапэт мазитӏым. Материал къыдатт. Жыхуей картинэ пщӏыну хуитт. Дэтхэнэми хузэфӏэкӏыр абдежым жыхуей дыдэр, зыми зыри къыжратэкъым, зыхуейри ирагъэщӏу. Хуеймэ жеиху, хуеймэ зыгъэпсэху, хуеймэ лажьэрат. Сэ сыжея къызогъэтри джэщи мэхъу жыхуапӏэду. Сылэжьа абдеж. Да иужьым Ставрополь и художественный фондым укӏуарэ? Да, фондым абдежым лэжьыгъэхэм еплъри. Москва къикӏ академическэм комиссиешхуэ къакӏуи еплъри. Хуабжьу къысщытхъуа. Воронеж къикӏа художник корми. Совсем ящхьу щӏидзэрэби. Ари ща. Сэ адыгэ унагъуэ губгъуэу къэкӏуэжыщӏа. Езым фигуриплӏыр унагъуэр. Апхуэдэ къабзэу Рыбаки ща. Хьэцкъри ядэщӏу. Абы нэхъ лирическэу нэхъ опыт. Сэ опыт сиӏэтэкъым. Сэ училище къэзыхуэгъу дети. Сурэтхэр дэгъуэу щытауэ, композициер ауэ дыдэу схуэщӏтэкъыми. Иужькӏэ абдежым земляк сэлъагъу, ди художественный руководитель. Ростов щыщу. Къызбгъэдыхьэри ар жиӏа, Аков жиӏауэ. Талантливый человек жиӏа, фӏыуи уеджа, фӏыуи уолажьэ жиӏауэ. Картинэ зэрызэхалъхьэр пщыфхъум жиӏа. Главнэр аращ жиӏа. Ар зэращӏыр жиӏа. Мис мыхуэдэ жи. Сыкъэкӏуэжу сыздэкӏуэжу. Тӏэкӏу си къигъэкӏуэтэж пщӏантӏэми. Мыхуэду щӏи аращ. Занщӏэу къызгуригъэӏуа композициер зэращ. Абы сыщежьэри, къызгурыӏуэри. Иджыри къэс ӏэджэми езгъэцӏыхуащ технологием смысле композициер зэрыпщыпӏуей. Уэ уагъэцӏыхуар иужькӏэ ябгъэщӏэжурэ щӏэныгъэкъуатар я нэпхъэсщи яуежьит. Да, икӏи хэзгъэхъуэжри Ставрополь дей выставкӏуэшхуэ Москва яшэну. Сраджэти залъагъут, как где ошибка жаӏати. Яжезэт, ауэ псори яжезэтэм, псори ящӏыжын яхуэщӏыхьэнэтэм. Ауэду щытхэт. Уи ӏэрытхэр дэнэ дей къыщыбгъэлъэгъуа схуэдэ уасэ къыхуащӏа? Карашей-Щэджэс къасщтэкъым, Ставропольский крайр къасщтэкъым. Дэнэ къыщыбгъэлъэгъуахэм моуэ нэхъ уигу къинэжауэ? Ставрополь дей илъэсиплӏ къэскӏэ зонэ ящӏти, абдей тӏу ящэхуа. Зырым картинэшхуэ, метритхуэ, Крупская Горянкам дыхэдытущӏыри, итӏанэ зы портрет цӏыкӏу зи хозяйкэм еуэмыӏуэ. Айтӏур выставкэм Ставрополь дей плъауэ щыта. Зонэ иужу. Калмыкия, Волгоград, Ростов, Краснодар, Томахачкэ псори зэхэту выставкэ инӏей ящӏати. Абы сэ си тӏу пхуикӏауэ щыта. Си сурэтхэр пылъти, нэхъ местхэм палъауэ пылъти. Цӏыхуу зэблэкӏыфтэкъым. Залыр инӏейуэ щӏэзт художникхэри. Итӏанэ зы фыз гуэрэ мэгугъу, мэудэичӏэ. Где Аков? Инышхуэу залыр къигъэдауэ. Итӏанэ сэри цӏыхум сахэпщэурэ сыбгъэдыхьэри, сыт хъуар зыри, сэраз Аковыр. Накӏуэ жери си ӏэблэр къиудри сурэт цӏыкӏум сыбгъэдишат. Мыр уэра зыщӏар жери. Сэра зыщӏар зэ. Игъэщӏэгъуа иджар заслуженный художник России, Ростовчанка фызыр. Илъэри художник шхуэт. Ахуэду псоми ягурихьа хъыджэбзыгэр. Джарым дей ди музейм пылъщ. Черкесск кърат щыгъ ящэхури. Адрей картинэшхуэр 2500 къызатри ящэхуауэ щыта пщӏы. А зэман Москва. А пщӏэгъуэм ахъшэжын. Абы иужькӏэ выставкэ куэдӏей щӏа. Мы выставкэ заказу. Сыт хуэдиз заказ щӏа датка Кишаев псыщ трактористым. И фызыри бгъэдэту 2-метровый нишху хуэщӏа. Губгъуэми щӏахъуэр яӏыгъыу. Дыхэцӏагъуэ хъуата. Иджы кӏуэмэ адей унэм пылъщ нишху. Я залым. Итӏанэ Кочубеевкэ дей станица гуэрри абы.
Мсагиро сатстудан. Аби работиш хваса. Сабиха махату губомиту. Итана аргун батае. Зайгой шишу физкора. Жамишу тана за ахо тана за мазухо. Нербит хуа батае атинсава. Аби девисовкам шаа аби виша. Езимшажи. Иджири пешабиаде. Ставро пазимшашу писталка хозгори мишкусури. Гостунит фузитауста. Сурата зархоптхам. Сурата зархостхам. Исмаил, ва сат ланақонах қахапху узрит хушатыр ма қадатауха махқақруан шхаджа. Са азамат код эстваса. За границам схвагнава. За границам яша хваса си айчич. Языка туристу қақураша. Ну шападду юаса дидам яша хвагма. Абеде яса хвяша. Азамат яша хва. Қарал код. Саскваг. Сухшаш. На художника. Псалам папса зишвитхма. Шушхар модабриловитхам яшу. Абуқатритхуджу. Исахор Ивановитха шимқатритхуджу. Згорам я псурас. Згорам я псурас. Какие хурата. Аходу Йоса художникар. Са аходу схож. Зимье ягашим закитхцик исхиджаг. Джир заходаг. Сагзогупшис. Сагзмгупшис арм мазабжигачас ишхамис уqimсафаджу али. Муқасинам бжазбун даушун мис жезу. Итани хвақ. Ва суратри бодх псаушхахари бодх бгхари умат хлануқой агами зажпа ди губгоха мугурастура суратшхахари бжаган дана нахуй хвапсу гора уйгунах дана шатншра сатнах птхну узхуишар. Гупса газаван вазартаар. Да дипсухар угупсис манах таахашаагам. Усусаалхуаажа. Аанах газаван ажшаас супа. Псалам папса Астрахан. Угума. Абб зажейт ябудзун qatchхара бэй зажея ход qarухар дүнэмтэхом ахар псимхасу шипсамодати сайшас qassукот апрезимчамскоти мазанақожасшат суратшит мисм биич книгамичаби абди шебгажура плавахари ушим девқакошмна бгассижут псори нагасаугакош хава Абдяжи мис суратиксоз. Карандашча. Мо симо пшажин шаджа. Карандашча божи. Део кожи араргори мизитфузих. Шарусу божиш. Захомиду нахавах бохи бош. Искиз. Итана Дагестан скваса. Тосква Магачкалак. Аджа брум 300 километр. Пажижу. Дагестан. Абзиб яшуша азамат. Ар зачап хужанах. Мо метразақва убақоме қондохонаши руғазами удахшна авадукуш агодушного ти машинам жадквашта азбекса нагошличо нербипста ходквашта аби мисм книгамич славахара година бросактиксура қасхажи краскачинишвса айтана теди художникит осу тоттуква Ереван Тхедда берлефр хобабш невахари пштру тхей арарати маапсау жижу Тбилиси квадрасквад Абхазием квадрасквад Дана Россия мем Петров истедем Украина мистивишагаш Исмаил мы тхшам ит сурат хамджана аузас хухамджа Карандашча ходут хауя ва краска узарлажа Са краска жасмашма армистусибш Занжу краска чем қозозози сухишта. Аго дижа қозгроори сишхар. Исмаил, тана мисм ходу сурат шипшча сат ход плфанах қахапхунах ури абану ури ланунах пфав. Светр зарштра натура гас псойзашмиш. Ава уи гури хунах зақхабгашахчуя. Саб сегупшис. Вишха михим мисмнах язагын ушхопа плфари бод. Марпсус миргозишин жаваб сегупшис. Грамотну брембразахомеду зашмиш учинхой. Дар художникам инхом зикраскача яцазазу. Тана зашар тезгачишмсе. Хвам. Исмаил, мабдейшим ди республикам де уздалажан шпа қуатри абдейшим ушалажра уи суратхар шпшура мастерской урасшипамови ура қекоджара. Мдай зриг затагн, жири қасмалаж художник зрират.
Мастерской яакым, дазажан яакым, аураз бурастми. Аби охчаков. اسمح لي ودعوة بلا художникам يغاشر نوبة حالة متدي قرشة جسم دي Россия قاشتي تدي республикам на حالة يتقم حالة أي мастерской زمياق وزخاتو زажан поэши художественный фонд России захатقم شحاج زرخوي ومزاج أخوتن أخر كوخ художник недейча председатель ЮТС, председатель закон, только забогачку. Сори захотел женкой. Нара художественный фонд чувак. Ставрополь ешь, область Россия, я буду мазаж. Сагая хашер. Са, например, Москва сизал. А вот возу тхин папша. Я дак, сам дарисиху. Художник ходит даже вот такое. Ар художник хас мастерской заразил я ратинхуй. Но музей здесь выставочный зал цектиаш. Обчазаводчимся. Дызытепсэлъыхьлӏэ емыщыжьым и сурэтхэр минэ щебгъэ хэщӏрэ блы гъэ лъандэрэ ди къэралым и щӏыпӏэ куэдым щызэхэта гъэлъэгъуэныгъэ зэхуэмыдэхэм ищащ, уэсэфӏи къыхуащӏащ. Нэхъ тэмэму зы тӏур къыхэдгъэщмэ, Зэналнэ жыхуаӏэу Тхум, РСФСРым и гъэлъэгъуэныгъэу Щым, Ищхъэрэ Кавказым гъуазджэмкӏэ яӏэщӏэгъэлӏхэр къэралыгъуэм и хъумакӏуэхэм, фестивалу Минитӏ-гъэм Ставрополь щекӏуэкӏам нэгъуэщӏхэми хэтащ. Акъ Исмэхьил и лэжьыгъэхэр ди къэралышхуэми хамэ къэралхэми наӏуэ зэрыщыгъуащи къыщагъэлъэгъуащ. Икӏи къыхэдгъэщмэ, цӏыху щхьэхуэхэу гъуазджэм дихьэххэм къызэрагъэпэщ зэхуэхьэс коллекциехэм мылӏэм ейхэри яхэтщ. Псалъэм папщӏэ, апхуэдэу къэдгъэлъэгъуэфынущ Аргентинэм, Арабскэ, Германием, Грецием, Словением, Украинэ къэралхэм щыпсэухэм ящэхуауэ зэрахьэхэр. Исмэхьил нобэ щопсэу Къэрэшей-Шэджэсым и къалащхьэ Черкесск. Абы и щхьэгъусэ Лилиерэ Изымрэ щӏэлитӏрэ зыпхъурэ зэдэпӏащ. Спартак Зухра Казбек жэуэ. Ужагъуэ зэрыхъущи, я къуэ нэхъыжьыр и гъунэмысу дунейм ехыжащ. Зэщхьэгъусэхэр ирогушхуэр я бынхэр щыгъэтыжауэ аӏым къащӏэхъуа щӏэлитӏыр сурэт щӏыным зэрыхуарыхуэхэр. Москва, Франджым, Японием жэуэ гъэлъэгъуэныгъэхэм хэтыну зэрырагъэблэгъахэм щхьэкӏэ. Исмэхьил и гъащӏэм кӏэщӏ дыдэу тепсэлъыхьу, и ӏэдакъэм къыщӏэкӏа сурэтхэр зэдэкӏэ здэзэхуэхьэса тхылъ гъэщӏэгъуэн минитӏрэ пщӏы гъэм дунейм къытехьауэ щытащ. Ар бжыгъэкӏэ мин нэхъ мыхъуами, акъым зы тхылъи ищакъым атӏэ, тыгъэ яхуищӏащ и ныбжьэгъухэмрэ ӏыхьлыхэмрэ. Исмэхьил нобэр къыздэсым хуабэу игу къигъэкӏыж и анэ тхьэмыщкӏэр, лэжьакӏуэ емышыжыр, зи къуэр сурэтыщӏ ӏэзэ хъуным щӏэхъуэпсу псэуар, абы папщӏэ зыми щымысхьар. Апхуэдэ къабзэу фӏыщӏэ гуапэшхуэ яхуещӏ и гъащӏэм деж дапкъыгъуфӏ, чэнджэщэгъуфӏ къыхуэхъуахэу социалистическэ лэжьыгъэм и лӏыхъужь Эргун Абубэчыр, техническэ щӏэныгъэхэмкӏэ дохутыр Платоновым, Урысей Федерацием и цӏыхубэ сурэтыщӏ Калугиным, МВДым и генерал-майор Венедиктовым, сурэтыщӏ Будариным. Си анэ тхьэмыщкӏэр сыт хуэдэу гугъу къыздехьа, и пэхуным сыздэпсэуни сыти симыӏэу нэгъуэщӏ республикэхэм сыщылэжьами, дэни къыздыщыӏащ, къысщӏыгъуащ. Тхылъми, абы и сурэтыр япэ-напэм инышхыу къыщыгъэлъэгъуэжащ. Аращи, си анэри яхэту мы цӏыху зи гугъу пщӏахэм сурэтыщӏ къызэрысхэкӏамкӏэ яхуэмыфащэ щыӏэкъым. Сызэреплъымкӏэ, дэтхэнэ цӏыхуми и гъащӏэм апхуэдэхэр жыджэру щыхэтщ. Къызжиӏащ сыкъыщыбгъэдэкӏыжым акъым. И гухэлъхэмкӏэ къыздэгуащэкӏэрэ. Акъ Исмэхьил джэри и къуэм нобэ ныбжь зриплъэжын иӏэу щытми, иджыри къару илъыгъуэщ, ди япэкӏэ ищӏэн хуей ӏуэхугъуэ гуэрхэри плану зыхуигъэувыжауэ ар гъэзэщӏэным йолэжьыр. Тхьэм хущӏигъэхьэ.
Тидаух лапаха. Иужреуэ нэтыну хъыбаркӏэ щӏыр зыхуэгъэзар ди къэрэшей-шэджэс телерадиокомпание раш. Минитӏрэ пщыкӏух гъэм и мартым и тӏощӏэзым къыщыщӏэдзауэ Республика радиом и редакциехэм я нэтынхэр ди компанием и сайту къыщызэрагъэпэщам деж фыщедэӏуфынущ. Фызэрылъэхъуэнур gtrk.kcr.ru. Аращи, ди дэӏугъхэр сыт щыгъуи фыкъыщытлъэхъуэфынущ Урысей радиом и каналымрэ и щхьэкӏэ жыхуэцӏа ди компанием и сайтымрэ. Къытызогъэзэжри gtrk.kcr.ru. Фэфедэӏуащ ДИФ тогъэлъапӏэ программэм. Адыгэбзэкӏэ ди нэтыныр икӏэм нэблэгъащ. Студием щылэжь Арэдзын Азаматщ. Абыкӏэ сэ сэкӏам фызохыж. Узыншагърэ гугъу дэжрэ Тхьэм къывит.